आज आम दुबलागड़ी गलु कौन पाई सतर कौन आलबम शूटिंग। तो हेलो सांग मैंने आ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज सकाल सकाल शीतुआ पागरे उठी पूरा शीतुआ शीतुआ होगली तापर जगन्नाथ को टिके देखी जय जगन्नाथ कहीदेली। आपण मैंने निहाती भलरे थे भावुची मु भी बहुत भलरे अच्छी। तापर मु बाहरी पड़ती कॉलेज तो सांग मैंने तापर जाई पहुंच जाइली कॉलेज रे क्लास आरंभ नहीं थिला। बहुत पिला जाइए किंतु पुअरे किए आसनते झीर बहुत जाइए। तापर क्लास सारी मु बाहर को आसला बाहर एत किसी भिड़ था कहीं प्लस टू सेकेंड इयर मानकर एवं क्लास सरीगला से बाहर को पलैले जे ता घर को जावाई व्यस्त। मुझे आम घर को पलि आसिली खाई पीकी टिके रेस्ट नहीं कि पूरा बिंदास बाहर की पलि गली दुबलागड़ी जावाई। तापर दुबलागड़ी जावाई पूरा रेडी हो जाऊँगी। आपण मैंने देखी पड़े मुझे केमती नगुची निहाती कमेंट रे जनइबे। तापर आम गाड़ी नहीं बाहरी गलु तापर गला बेले रास्तार आम सहित किसी एमती घटला गोटे डीजे गाड़ी पूरा जाम थिला। तापर आम जापार नथिले डीजे गाड़ीटा ना हो डीजे बारूद। आपण मान बाघर जदि कल करने चाहते डीजे बारूद को कल करेंगे कहीं बाजिला एमती आम छाती पूरा थरेदेला। तापर कष्ट मष्ट क्रॉस कर आम पलि आसिलु पुणी। तापर आम पूरा माड़ी चलिए शहे शहे दुबलागड़ी। तो चलतु दुबलागड़ी कौन हो देखु। तापर आमे जाऊ जाऊ आम निंजार हठात किना तेल सरीगला मात्र ताकू सुस माड़गला ताकू पानी पीते पीते आम पकेट पूरा खाली होगला। और छाड़ आम तेल फेल पकाई ताकू पानी पियाई पुणी चलले दुबलागड़ी जावाई। आउ गला बेले रास्तार मध्य हनुमान छक गोटे पड़े आपण मान जानथिबे। आ हनुमान छक क्या घर निहांती कमेंट रे जनइबे। तापर अल्प बाट गला परे रास्ता काम चलुला आउ से समय मध्य कॉलेज पिला आसुले। आईटा कौ कॉलेज पिला आपण मान जदि जानथिबे निहाती कमेंट करेंगे। मु तो जाननी एटा कौ कॉलेज पिला। ड्रेसटा मध्य रेड कलर रे थिला एवं रास्ता काम होची आपण मान देखि पड़ते बहुत कष्ट मष्टे रास्ता क्रॉस करी आमे आसी पहुंची गले दुबलागड़ी पाखरे रॉयल फैमिली कैंप पाखरे। तापर फाइनाली आमे आसी पहुंची गले दुबलागड़ी लेखा पाखरे। एटा बहुत सुंदर लेखा है। आपण मान जदि केबे दुबलागड़ी सी बीच बुलिया पय आछंती ताने लोकेशन मु दे देबी आपण माने पळे आसीबे। तापर मु बहुत मन खुशी बाहर समुद्र कूल को। तापर एट गोटे बैनर मड़ा थिला नन्ना होटेल। नन्ना होटेल जब आप खाइबा चाहते निहाती कमेंट रे जनइबे। आउ नन्ना होटेल टेस्ट मुझे बहुत भल थिला मु जाकि ट्राए मारथिली। तापर आमे बहुत खुशी रे पूरा समुद्र कूल को माड़ी चलिले। चलतु समुद्र कूल लुक किछि केमती अछि आपण मानकु देखेबी। एठी चारिआडे पूरा झाउ बण आपण माने झाउ बण देखि नथिबे जदि न देखिसंती थरे बुली आसंतु आम दुबलागड़ी केते सुंदर जगह। तापर आमे बाली रे चालू 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 थकी पड़िला आउ चाली चाली मध्य समुद्र कूल को जीवार चेष्टा मध्य जारी रखिथिले। तापर आमे आसी पहुंच गले समुद्र कूल रे आउ कष्ट जते हेला हेटा किछि जणा पड़लानी। समुद्र कूल रो लुक किछि एमिति थिला आपण माने देखि पारथुबे। आउ एबे भट्टा ही नथिला कि जुआरी नथिला मीडियम साइज थिला। लोक मध्य अल्प थिले बेसी लोक मध्य नथिले काहेकि ना एबे टाइम प्राय 2:30 पाखापाखि हबो सेति बेसी लोक नांथी। आउ आपण मान जदि ए जगह केबे आछंती निहाती कमेंट रे जनइबे। आ वीडियोटी केमती हिची निहाती कमेंट करिवे। वीडियोटी भल होइथिले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपण माने जगह देखंतु आ एन्जॉय करंतु। तापर आमे भी मजा मस्ती करले। तापर से दुई जन तार फोटो उठेबार व्यस्त हो गले आ मु तार मो वीडियो बनइबार व्यस्त हो गली। आ जने जे आसले आसी ता सामुका कुड़ेबार व्यस्त हो गला जे जार काम रे जे जार ता व्यस्त हो गले। तापर मु टिके रील स्टाइल टिके वीडियो कर देली। आ वीडियोटी केमती हिची निहाती कमेंट रे जनइबे। तापर मु मोर वीडियो बनई सारी आ सेमान ताकर फोटो फोटो उठा सारी समस्त का काम सरला परे आमे टिके रील्स बोले देले। आ रील्स टी मते इंस्टा रे अपलोड अछि। रील्स टी भल होइतिला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मध्य करिवे। तापर जे आउ जण जाइतिला शामुका कुड़े पई से ता शामुका कुड़े नै आसिला आउ ताकु टिके मु वीडियो कर देली। शामुका कुड़ा केमती हिची निहाती कमेंट रे जनबे। आउ समस्त तार
ନିଜ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବାର ଆଖପାଖ ହେଲାନି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ତା ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହି ଆସିଲି। ଭାଇନା କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଇଠି ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇମାନେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିଖ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, କାଳିଆ ପୁରା ହିରୋ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଚାଲୋ ମାଡ଼ି ଚାଲୋ ଚାଲୋ ଝାଉବଣକୁ ଚାଲୋ। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଝାଉବଣକୁ ଆସି ପୁରା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଝାଉବଣରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଉବଣ, ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ଝାଉବଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବାବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର KTM ଡ୍ୟୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ KTM ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା ବାଲି ତାଡ଼ିକି ଏକାଳେ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲା ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼ରେ। ଓ ତାପରେ ଆମ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଉବଣ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଝାଉବଣ ଦେଖିନଥିବେ, ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କରିବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଦୋକାନରେ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ କୁରକୁରି ହେରିକା ନେଇ ଦୋକାନୀକୁ ଫୋନ୍ ପେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପେ ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କିସ କରିବା ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ 4 ଜଣ ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦୌଲାଗଡ଼ରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତାର ପୋତି ଯାଇଛି, ଆସିଥିଲା ସିଂହ ବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ଏଠି ପଡ଼ିଆରେ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସିଏ ତା ପୋତି ଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ପୁଲ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତିରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସାର୍ଥା ମାର୍କେଟରେ। ଆଜି ଥିଲା ବୁଧବାର ଆଉ ସାର୍ଥା ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଳା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଇଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।